Hasteo Chirairokni bisingo bahaina tabuk HIV AIDS bemar hamiyarok manjagi tongo. O bemar hamiyabai katinani bagino haste berami salchani awareness kam workshop panda songchajaka. National Commission for Protection of Child Rights ni luwajimung baino o panda songchajaka. Chasalo pragya babano. Pandao thangai manjagikha Child Protection ni Chairperson Jayanti Debbormano khobui tongkhate kubuni nangnai sognai adongrok. Khulumka তিনি ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস তাই ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস নিঙ্গি কাইসা ওয়ার্কশপ বঙ্গি তঙ্গ প্রগববনো অমংখা HIV AIDS তাঙ্গে হিঙ্গে চিনি ও ত্রিপুরা হাসতে হব গোबांमा চাইল্ড HIV AIDS মানজাগি তংখা তাঙ্গে হিঙ্গাই বরক गोबांमा खरकसाते खरकसा काइसा सिरिंज बाय नामा बागै विभिन्न ड्राग्स जातीय बिथि नामा बागै बरो गुमति हाय HIV AIDS मानजागि तंगो अमनि बागै न बरनो कासुनान बागै ओ बेमानि यानि कासुनान बागै बरनो अवेयरनेस खालायनानि बागै तिनि प्रगबबनो HIV AIDS नति काइसा कर्मशालांगै तंगो अमनि अरो फाइ मानजाक फाइका गोबांमा जागानि एडुकेशन डिपार्टमेंट नि अफिसार रक ताई विभिन्न DCPO स्टाफ CWC चेयरपर्सन मेम्बर आशा वर्कर ताई हेल्थ डिपार्टमेंट नि बरम गनां जत अफिसार रक तावरो फाइ मानजाक फाइका सोशल वेलफेयर एवं सोशल एडुकेशन डिपार्टमेंट नि आलादा बारजा मानजाक डायरेक्टर रांचल सर रांचल सर इनके बरनो बरम दुबे आफारो अमन बागिनो ताई जतो त्रिपुरा हासनि बरनो बो सिसारिना बागै तिनि ने वर्कशॉप बेलेखेनो नांकुंमानि जतनो ना हामबाय खुलुमका।